हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर या वीडियो रे आपन मान को वेलकम वेलकम वेलकम। तो आशा करछु आपन माने समस्त भले थिबे खुश रे थिबे हम मध्ये भले खुश रे अछु। आपण किछ कहंतु जदि हम चैनल रे नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब लाइक निश्चय करिवे। चैनल नाटा मु कहि रखुची प्रदीप प्रज्ञा ईटिंग चैनल ना कोन ईटिंग चैनल आज खाइबा कोन देखि परथि आपण माने चैनल माइक्रोफोन चल जा आज खाइबा होची हमरो मैं कोन की तो स्पीकर किनिया पे एक्चुअली तीन जन पैसा टी दरकार पैसा पत्र नाही अभाव सेति पई लगे दिछु स्पीकर सुगियोनी हाथ रे धरियो पहिला। तो आज देखो आइटम कोन उष्णा भात रसगो अंडा झोल हमर कर देइछंती देखि परते केते सुंदर भागे अंडा झोल देखा होची हाली फूल काहे तीन जण तो एबे उचा देबा सांगर अंडा मामे ड अंडा ना कोन अंडा तो बत्त कंडा ता को अंडा छड़ बत्त कंडा हां बत्त कंडा तू खाइबुनी मामे कहले दिखे दी बत्त कंडा खाओ अंडा रे अंडा को की खाଇବା फाड़ी start केसर टा कोडे तरकारी एमी जाई फ्रेंड्स एबे हम खाଇବା स्टार्ट करू कोडा खाई लड्डी पड़ेबो जे पळैस्ता मामे खाई दिछ ना हां मु खाई देइ जे तरकारी तो बुडी खाई देइ छथि ठंडा टे थियो दरकार बुली खाई दिछु तो करे न काटी दलुनी ना दे बाबा बड़े लगे ना तो लगियो ना 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 लग लियो ना ना दोटे म बोल लगियो सतरे हो आउ दळी दी नुनो टी पका ये तो राग लगे नुनो टी पका ना राग खाया नहीं ए एते कोन दळी हां एते से खाइ परियो ना आ गोटे काडी दो ना से तू खाइ परियो ये चकड़ दबा एते ये राग खाय माई कोन तू बुझो नुनो टी एते टी पका से पडू नै जे गोटे पानी बोतल रखिबे नुनो पकिल ना हां रागटा दल्ले टी हैला टेस्टी लागियो टी तमे दळ म खाउ हां खा बड़ा सइलेंट दड़ी कोन थोड़ी काम हो तमे लंका पेस्ट से पडू साइडा अंधारवा कर दोचे हमरा जा बोलो सेडी नै जा हम्म मोटे गोटे जा आई केसर हमर भी अछि केसर अंडा तो जोड़ा बड़ा लेना तू चाकिलो के झोଳ केउ लागुछ ताजे रे केसर जदि दिखने चल दो बोल दम दे बोल देबी मिले बाबा अरे मु तो बारिबुनी बड़ा रे छोटा छोट छोटा एन दळिबु ना जानी जे अंडा चोटा अंडा ना मालो ए गोटे थो तकाई पूरा जोड़ा से धड़ा धड़ा केसर बड़ा ले लगी परिबा मेरा कथा हो हां बा पेट पुरिले गरसी जा हो जियो ना गो है जा बढ़िया जे अंडा दे हां लंका टे दल दे बदला कम नुन पके तुझे को तकाई ना तो सब ठीक कम नुन टा ठीक नुनिया हे गल खाइ हबो नुन पके खाइबु से बरन भलो अंडा केसर दीटा मन भाजी छै भाजी ला ना मुदन चल गई खाइ दै ना से साई कहूँ ये अंडार कौन किसी ना मामा रोसे कला है दीटा खाई दी
ମୁଁ ତରକାରୀ ଯେତେ ନ ଖାଏ ନା ତ ସିଝାଠୁ ଭଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉନୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଇଦେଉଛି। ଓଇ ତୁ ସିଝା ଖାଇଥିଲୁ ଟି? ଆଁ ସିଝା ଖାଇଥିଲୁ ପୁଣି ତୁ ଏ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଁ କହିବା ତୁ ନିଜେ ସିଝା ଖାଇଥିଲୁ ଟି? ଆଁ ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ତ ଏକା ସବୁ ଖାଇଦେବୁ। ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇବୁନି? ଭାତ ଲଗେଇକି ଖା। ଏ ଅଣ୍ଡା ମୋର ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଛାଡ଼େ। ତୁ ସେତିକି ଖା, ମୋର ଗୋଟେ ବାବାର ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଆଉ। ଏ ବାବା ତମ ଧୀରେ ନେଇଯାଇଛୁ। ହଁ ବା ଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନା ଏଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ସେପଟେ ପାଣିଟା ଦେ, ପାଣିଟା ଦେ, ପାଣି ଦେ ଦେ ସେପଟୁ ଦେ, ମୁଁ ସେ ପାଣିଟା ପିଇବି। ପାଣି ପାଖ ସେ ପାଣିଟା ଦେ, ଦଉନୁ ସେ ପାଣିଟା, ତୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଏପଟେ ବୁଝୁ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲି। ନା କୋଉଠି ଖାଇଛୁ? ତୋ ହାତ ତଳ ଦେ କୋଉଠି ଅଛି ଖାଇଛୁ? ହାତରେ ଅଛି। ହାତ ଧରୁଛି ନା? ନା ମୁଁ ଦେବିନି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଏମିତି କହୁଛୁ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ। ମତେ ଖାଇବେନି ଆଉ ତୋ ସତ୍ୟ ତ? ହଁ ବାବା ଆସିବ। ମୋର ଏତେ ପକେଇ ଦେ, ମୁଁ ଆଟି ଦେଇଛି। ତୁ ଖା, ମୋର ଏତେ ଦେ, ଲୋଭ ପ୍ରବଳ ଦେବ। ତରକାରୀ ନେବି ଦେବନି ନେଇ ଯା ଯା। ବିଲୁଆ ନା ବିଲେଇ ଲେଇନ ଯେ କାହାର ଆଗ ଅଛି? ସେ ରୋଲ ନା କାହାର ଆଗ ଅଛି? তোর টিকে না ভাত বলি কাহারে আগস হচ্ছে না मस्त आप ये तो না শুনো না তো শুনে কা Vamos a buscar el helado. মামা খায় না খাইসার গোটা কথাটি কইলি हाँ ¿Eh? খাইসার हाँ না রঙ वो बहुत अच्छा होता है मुझे ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇଲା ଚାই ବାସନ ମାଜ ଅଣ୍ଡାଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ପାଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସାଇ ଖାଇଲା ତା ମାମା ବି ଖାଇଲା ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲିନି ମୋତେ ଏଠି ସାଇ ଦେଲା ମୁଁ ନା ତୁ ନେଇ ଯା ପାଟିରେ ପୁରେଇ କିସ ରଖିଲି ତାପରେ ବାହାର କଲି ସେଇ ଖାଇଲା ଏଡେ ଅସନାଟା ଦବ କାନା ନୂଆ ନଦୀ ଦବା ଏ ଖା ଚୁପ କରି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କି ଜାଣି କମେଣ୍ଟ କିଛି ଶୋ କରୁନି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ ତାହା କରିକି ଦେଉଛୁ ତ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଇ ସଫା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ